fanya haraka votachi leo lino mtukufu ambassadeur Afrikaya ye kongre inu ye isimu ya ibalia desirewe sport hazi ifasiria he titri yoni marhaba ifasiria he titri lokaya ngaranzao usuku leo ri badili namna ya kuangalia shinusha ambao manu ambao urewe ukabanu urewe inuti aibu urewe insiba ya Mungu ya alisisa sha rijana namna yokanrua one ukabanu inu namna yokawanrua kema difera ngabo mhunga ngabo mtiti ngabo mle ngabo mfuvi ngabo mnene ngabo msala alafunga mwandubukao matoka tuwa nandro ngabo wandubukao mhonokoti mwema anyuminyiha ngabo wandwalo mndubukao mdu koti henamna minwajili yo shazinu pia nde namna yani sire amino Mungu nde namna Mungu ya haanza rikai yani yabonga ngabondongo mbili zifanyi hao hanendo ukaya kartute sheana ezabili ndo ukaya ngarisoma nao ukarienshi wajima jaboko ngarionao awankode wariwanao mbana mru mudu au mru islamu au mru islamu shaulu wanzwaenshi na dini hangena haki no muri yani kwanza akiza yanshi na mtalazi mru okao katina macho mru sina anikatsuona mru afushiano au mru tohenda namna onru azoya yekewa yafanywa namna ya ujowenshi yani kwaze mayana za liberte za haya mtwaenshi jona da montipi then yode maana yaandika pasito ukanga rizi yao oka ani rizi yao ngaranzori badili namna ya uona ukabanu harumazan sizahatu ngarjuju komari maruhe ani zenongozinu zohone haibu ukayabo balawla kati hama ola yemba adaba ham ani si haki hususan dasirambasi maislamu na hapo lezensi za Kiislamu ho winjio hazo halafu nongo hamada zinu zinsi nongo ngarjo hamba wanundo wazungwa ebanu sisi ziumbe ebana namna riyanshwe namna nguzabarini gareshele oboraka watoto yaukaya namna ralelwa harumwe namna ya hatundo kaya hari omrende aone mtu amba mjufumu ari wa mtu mfulie bwe ari dunge mbiyo si haki na yote nongo bokonga ndo mru ya lebo nza jarambiye shangari juwao yokati de namna hii ngari yanshio sina wana harumwe malaho ya hatu sikaranza yonehe baba la ino aibu wanuko atuka humona jao zani rijabanu leo ili baada za Paralympics za isajana ili wanruwa je waonese dunia kamili mono ukaya leo ensia hatu yungu bahati na ufahari ya ukaya ipara ya dunia ija watina mbaunya nyara hata ya ukanga si jezi zensizuraji si wanadamu jo wanadamu wanroaji si washashi ilmu si washashi wafikira shangar jo hamba bese wakati si washashi mali na banu mali yo kama za fikira ngizo yo zo huja ka ilmu ngiyo zo huja idhan dunia isanganya habanu walillahi alhamdu minna waka daula za timizi mengo minho na mengo mitano do wajibu official makango ajao muono kaya zensi za dunia pia zikaba leo halafu yo fakhari wa hansi ya hatu sha yote na ngeri nikawajibu ukanga bidio ritsanganihe hawarumao ani de serikali ne maraiya wanru wanje hazini ili ribadili namna ya uona zimurambao urewe ngabana rongo watiti masalani boka balantaraja ekandungu afano taraja masalani mndo ndeliko li mjukan taraja ufali rahano ka shekombe shikeja ya bole wekangari fanyoli koli na rifikiri wana hatu ikao ngona tabu za bujwa huenda
na rifikiri ya ukaya banumru mfumacho ikasotongbaje ya jansh ya tulambaba hanubahi shari wono wenji ya ukaya kawa ni kuwaze namna bengwa amba bintiti ngwa shindowa hondo daraja juunga resheleo pia fundi watu manyanyasi Muhammad Abubakar Shammas na hifadhi Qur'ani na mtiti hakabujwa za qiraat al-7 wal qiraat al-10 za Qur'ani na hakamfumacho hashindowa amba ngwa aonao. Idhan ngasi na wajibu ya ukaya heki binadamu ya hatu ribadili yomoni harumaza nongozinu wasina shaka ngari omba ngari inu ngejoka uka karna hamba shanoshomelea sha inu namna ya ukaya zenti zahe Afrika zenti zahe tijeha mande ya hatu ya Komori wanduwa pare wanduwa jeo jaribwe umangu wanduwa kaensi wandu asaidilane basi wanada musonti pia na baleza mba leo ndo ukaya vanu unu rewe unu namna wandu wauona ndo uka haina manadamu haina wakati haina bahanu yauja hundwa na nongo hamandazini. Idhan ani ngabo proverbu ya amba ukaya mbuka poroche shavwa hii kange harumo mndo na banu manadamu emanshaha unu mndo ani mro amajuwirao. Idhan kuna kuchasha mru bahari nge katujwa henda na wewe hongodojwa hundane zila. Idhan ena mnarjoka ushinda ritowe ujizi Mwenyezi Mungu yani kama na damokani wakati ya ubuhambahi ndo balecho unikashindwaje yecho nje shindwaje ena mnarjo shinda wandu wanuri hundre yesiri ya ilmu na kompetensi Mungu ya wani kahindi riwono mathalani ntihamande ya hatu wakajo paralimpiki kartsina na bosinda sashiche leo mono Ethiopia ndo wakaurona yonsinku umengoni mbeze nchi deze ekonomi ne za he Afrika leo ngo kiasi ya milioni jana bahiwa be hama atleti mapara atleti wane bah abo siri lonsi ni maratuti mizi a million yabo sha yoke tsusami ya ukaya ridaze ribaki ridamba wanuru tsondara watembaba hanuri jihe abadan sidena mnayi ngebidiyo haukayanga bono kukozo kazitutsa hamali shanga zinzofikira na zifikira ngizo wana wasoma ngwao nano wandu wakawa je warisaidie ngwao izan ketubidiri baki hena mna inu ngebidiyo rijuha hasonti pia hamu hamtiti ba wanu wanda sisinda au komrule odramba ukakasina mwana hahe au mwana mshwa hahe au mbaba hahe au mzaza hahe kao au manyanya ikaonge haruma imma katsuo nando imma katuishi yando imma katujwa hendando. Izan wakati uja ya ukari renti hodote shelana insi aibu wandu zangu insi baya Mungu yaho erea sha inu Mwenyezi Mungu hanza ukewe mfubi hanza ukewe mle hanza uyeti komhono hahe ukewe unguha omdu wahe ukewe unguha yonde risala ya kaba leo na masuala la bili balozi Dr. Omid Bajirafil rikatha ureleze mbawi mana unrakoronga balo wenji wakaone sokana ngo babo haku warongo haku sha ngabo manke action afu kautari uleze mbawi wala ndo warudunga o armazi media zatu zino yewe en tant que balozi wa hintia kwa arma UNESCO eno ndika uzifikiri ustenziani baada mkonsi mujohisa eski ngo fikiri ufanya rapport mbeshe wala ndika wa hube harma mkonsi arma le kumanyira UNESCO ili wala zirewe zwa arma kumor washile ani la regaria doka ichange silo tukarita banu ritanganya bandu kia sandu mugomira rwarungwa bala yengo fikiri ufanya rapport d'activité ou doit présenter wala nduka wao ili zinogozini zikana action ukanga rongo haina mwa intudia mwando ya faisha ni vakumoro mfaransa shakumoro wakati ufanya seminari leo je unajausha gaumake action ile elongo lifikiri mtu ano namna ya kufanya hazi leo harumu ulemengu ndio nafasi mbili ngabo fazi za ONG na association ngabo fazi ya serikali yabo hizo zombi linge bidori zitahe soka wandunga ndo ambe serikali ba shanga boze association na hiyo ndio bokao risali njanziani harumu hiyo yukaya za association za hunu mathalani hamanda wala wahe filmu ya autism riwasanganye no wandubo kao hamana mwana msho hatu hashimia nana mwana msho hatu ajari wanabala wamba fifi walona basenga bo takriban ani association mbili ndaru zilauza oba sina mwaya
zisane zirenge en charge wana walona autisme rione namna rjushinda ritsanganye riwarabutu riwa tsanganye na wandu kaongo hunu ili wakepartage experience ili waundrihe misaada ili waundrihe formation ili waundrihe msomo watina shaka serikali ngarjo afanya raporo riwabesheye wakawandu wao banu mkabanu mmono ngarjo hanzi haribehe au kabanu hamana mna muhamba ondole mubabu fungo mwinji narande harumwezi tena shabanu ezitendwa ngizo za malezi ezitendwa ngebinondo abadilize mentalite yonde nongo ya handaniyo yoke tutsa ha mapesa ke tutsa ha nongo zinje marhaba mimi swala ya mwisho yangu na kaanza nuzise furuka ya fikira njema hamanda yinu atendelo nenti hatu karjauna wa Komoro walo Faransa harmale evenement inu mana hindi wanu kwa jambi wanu kwa jazijua au invite wa kwa jaja shawa Komoro wanu kwa jawa ona na wori wanu wenji wantizinji harmale evenement inu shawa Komori karjawa ona katsinda siwa heze media ala amandi yo noja ujo mara bamba ukaya mutribul hayy la yutrib mbema ngoma momjini wanduwa mzoya la faka ndongo zitendora ni wa Komori ondosho doti taraulana baina hao wandu wakazana ndongo ya sha nezi mbujori hauliye kambwa benzere do ndungaze njema tsidwanga la ukawo ye muda uye mkudwe kazo njema ndo ado zimiliye kambwa benze shanga mfikiri indo mando ngaba jojo za saye kambwa benze. Dernière question avant de clore, quelques mots en français. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Badjarafil, vous êtes le représentant de la délégation comorienne auprès de l'UNESCO. En quelques mots, vous nous résumez la portée de cet événement international. Pour la première fois de l'histoire des Comores, vous avez réussi à organiser un grand événement qui a réuni plusieurs délégations, une cinquantaine de représentants des pays de l'Afrique, d'Asie et d'Europe pour parler de l'handicapacité, changement de regard sur l'handicapé alors nous parlons. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots en français, puisqu'on est au terme de l'événement, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement et surtout pour l'image des Comores à travers la planète? Alors on pourrait dire beaucoup de choses, je vais essayer de dire en quelques mots mon ressenti en tant que Comorien d'abord. C'est une fierté, je suis assez fier de pouvoir dire que notre pays aura été à l'initiative d'un événement pareil qui, comme vous venez de le dire, a réuni au-delà des frontières, au-delà des différences de couleurs, de religion et d'origine, plus de 1000 personnes dans la plus grande salle de l'UNESCO. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, une première pour notre pays, qui, je l'espère, sera suivi d'autres événements. Donc ça, c'est mon ressenti en tant que personne, en tant que citoyen de mon pays. Je suis très fier de ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Et je pense que ça fera date, pas parce que nous sommes les Comores, mais parce que l'événement a été d'une très grande qualité, qui est salué par tout le monde. Et j'espère que nous en tirerons, en tant que Comoriens, les bénéfices qui sont, d'un point de vue diplomatique, une exposition mondiale, et d'un point de vue pratique, une aide, par exemple, plutôt un partage d'informations, un partage de formation, un partage d'expérience à l'endroit des personnes en situation de handicap aux Comores. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à cet événement. Comme vous l'avez dit, c'est un événement qui ambitionnait, ou plutôt qui visait à proposer un changement de regard sur ce que c'est que le handicap. Nous l'avons dit en langue nationale, il est plus admissible qu'au XXIe siècle, l'on soit invisibilisé parce que porteur d'un handicap ou parce que ceci ou cela. Il n'est plus admissible qu'au XXIe siècle, l'on soit tué parce que handicapé, ou vous savez que les autistes en France, pour ne pas aller loin, sont dans des situations de souffrance extrême. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement propre à un endroit,
même si la France fournit beaucoup d'efforts sur la question. Vous savez également que, pour rester en France, plus d'un couple sur deux ayant un enfant autiste divorce. Et les tentatives de suicide dépassent les 50, voire les 80%. C'est dire que c'est un problème mondial, et nous l'avons dit dans notre propos liminaire ce matin, qu'il y a plus d'1,3 milliard de personnes, c'est l'OMS qui le dit dans un de ses rapports en 2023, 1,3 milliard de personnes porteurs de handicap dans le monde. C'est plus d'un homme sur 6. On ne peut pas, à partir de là, faire comme si de rien n'était et surtout dire que c'est quelque chose de secondaire. De quel droit? Et donc, je suis très fier, pour revenir à mon premier point, qu'en tant que Comorien, mon pays ait pu porter une initiative pareille, ait pu conduire à bon port, un événement pareil, et j'espère, et j'en suis convaincu, en tout cas je ferai tout pour, j'espère que cet événement sera suivi par d'autres événements du même acabit, puisqu'il est prévu que dans 2 ans et dans 4 ans, le même événement se répète et que, comme il a été dit ce matin, qu'il y ait une connexion directe entre les JO paralympiques et olympiques et cet événement, ce qui, je l'espère, inscrira notre pays à la fois dans l'histoire des Jeux et surtout celle des hommes. Marhaba menji Dr. Bajrafil au jibu emasu alehatu Omid Abduhu Zidungu wenamna Dr. Azeleza wala arkaba na sonti pia rihisi watukufu wa hekumori waniki wao ukana inu mara ya mwado manamna Dr. Azeleza banu ajuna utarajamu bavia la makalma balozi yatu garumshukuria Omid Bajrafil makalma yao ha mukhtasari aone sambavi au kana donc mada zinunga zirongo na ino akomora nabo rifanya emission likaonesa ukazirongo zinunga joko faisha lewin sha wakomori wa jashida wa hudhuria engar jo subitira mbi kana une information ga jaroha unugule mevu washi komori au kainti haya safari bo iyo ama ni namnabo ko docteur hasijibu yabo haonesokaya banu muhimu nde fikira wiyo ngono deishwa leo wakomoro kwa jaja sha wajeni waja heli yokaya honesa bala ukaya handa ninge fier haukaya fikira hamada inu mtendelwa no wakomoro donc aboka hamba do wakomoro abonda parce que ndi l'ambassadeur harmale da holino abende atende fikira inu na tena bo yihadili mengoni mena kange fier parce que bo yihadili wandu wayankulia wajeni wenji waja vanu wayankulia association zinji organisation zinji halafu yeye nguombo hazonesandro ambassadeur ka yeye nguombo mkaya iketsinda inubahi sha emaheja yotena kongere hamada inu ifanyiwa na yengu espere ukaya kwa mtanganyi hotile serikali bahi nane zi association za saa za mbaline bali watanganyi hata waje marunda harumwensi ya hatu ezirewe zieshelewa ezirewe warenge zidaraja zao harumaze hazi harumwe sporo hama dena mnavoko hazonesa banu ambassadeur Bajrafil ngabo hau kaza kifu mpango watu no interview kasi na ambassadeur utunoso kana banza ngozini une question education riparwa kumorika ngwardunga o waelewa yakana bane malezi na jori sanse udahoni leo niweza mwana irewe shaum unatolo tini haya shamulezi yakana inti ani inuti source yokaleo ya gisante marginalisé antudahoni mfano humrani harmo mjini ruwasili harmo ya serikali leo inu mfano harbaadhi anti amano mfaransa bahe waziri wa hizire mfano chakumori malheureusement ngasima waziri wengi wanashe na wanaume biorari hokaleo mbiokana ngabo waziri au commissaire rekanga zija au nzuani au mwali wakai commissaire ka washajwa nizireu chabo hata mema armazi département ya ministère de la solidarité chao kaleo lure hanti waziri wa hezirewe yonamna yawanika considération amada upande wa husu je des îles Indiens et kaleo nura bade je paralympique fano e karle sana hiyo abwala wandu ikao
wahanze ukawa do minimize zirewe shangwa ju change ila mindset yao ya ukana no karatu la demo wa minimize ukana kwa nikao esho shao ngao tuko tsaro ni sababu namna evenement disa ya disa yani za tasi uondra lera inu harmo dakat shabu ke jo hisa wala mbesa hisa manabo lisafanya discours de clôture ifanyiwa ni wakili serikali ya Komora wakili taifa Komora kwa ngasi bana UNESCO ngasi haruma jumba la madaula wa kushwalia no msomo nanda science donc yabonga jomba kana Komor do ka organize kwa madazino rionese si watangazaji la fratu loni yo kanima ramado Komori wakopara daula atimizi mongomine wada sudan kama mitano baka mabasaduri wengi wakawa arabanti za Mali uja Brazil uja nani zeti pia wakahudhuria bana abongea hapo tuko tayari rionese mbabi ukana evenement hafla ibiri ndo ze paneli za kufanywa sasa hisa abasainu do kana rionese fry hatu ngomalizo wojiri ukale wenu UNESCO kama ngasara UNESCO insile bas sha hokarunde bahati la personne à la bonne place il est fait le cause monde ukarenga wako wana wa Komor wala hadi hanu ambassadeur balozi wa Komori wa Nations Unies kwa wale mwana wa Ikililu au mwana mshwa Ikililu au mwana mshwa Zali mwana mshwa fulani chakar suniko wana hatu harmazi la place kwa wazimeriti eondro bahati Dr Bajrafil anome ambassadeur harma yenti ya Faransa anome wa ambassadeur harma UNESCO ikango jina harma yenti ya Faransa on mjini Paris nongo jinu rizi hundu maana hindi maana e place ini kwemdu hai aimeriti ukana wimri kaongu juandu wa jarma dunia abaharu mele kanda dresiahe no wala zina bazozi sifaishia donc abodo utsaha leto ifala Komor do utsaha wala ndikao ngwa rumia wenti hatu wasane wa do hati wandu harmaze plasika wazimeriti ukana kango do ngwa hatu wandu harmaze plasika wahusu kabungo hamadazinu kwa dozi mura donc ile ya Tanzania ile Zimbabwe harmaye marhaba watukufu mastahimili mwadunga emission inu leo evenement inu ranzivo tasi hata bahari sari wasulo mwiso abungari mshukuria oni karimboshon marhaba hama dena mnavo ko Dr Hazone Sabanu kaya ye evenement inu sena ngejor nifanyishe tena harmaye mahaijao hiyo marhaba watukufu marhaba assalamu alaikum.